Agi og pagpangandam sa pagbalik sa eskwela 2026-2027 nga ang opening karong Hunyo 8, 2026, ang Department of Education Osamis City Division may participate sa National Schools Maintenance Week ang naila nga brigada eskwela nga nagsugod kagahapon Lunes pitsa 1 ning bulan sa Hunyo ug mulungtad kini sa 5 ka adlaw. Ang maong brigada eskwela himuon kini sa dili pa magsugod ang klase agi og pag-andam sa mga classrooms ug uban pa aron ang mga kabataan diretso na sa klase karong Hunyo 8. Sa interview ni Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr. sa Osamis City Division sa mga sakop sa media, iyang gipasabot nga giandam ang mga classrooms, learning materials, learning resources, printed materials o gingon man ang grounds o giyang gipasalamatan ang tanan nga may participate sa unang adlaw sa brigada eskwela mga ginikanan local government unit aron maandam ang tunghaan para sa mga kabataan. So daghang tang mga pagpangandam, pag-andam sa atong mga tulunghaan, sa atong mga rooms, atong ground, ang atong mga learning resources kana mga printing materials, printed materials, o pwede pa napatay mga books o mga learning resources, mga modules ug uban pa nga magamit. Ang atong mga tulunghaan nasa makita nato nga napoy daghan nga mga improvements. So partner nato ang mga parents, ang LGU officials, mga barangay LGU officials, city officials ug uban pa mga sectors. Kini nga National Schools Maintenance Week magsugod magini siya karong adlaw no, June 1 o matapos sa June 5. Si Sir Junicio Liwagon Jr., Schools Division Superintendent Osamis City Division. Ang brigada eskwela dili lang matapos sa usa ka semana, aduna usab sila gitawag nga Brigada Eskwela Plus nga naglangkob sa kinitibuk ang tuig. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muduyog si ka-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.